अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की इस वबा ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया और पूरी दुनिया की मजमूई मईशत तबाही और ज़बो-हली का शिकार है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा शुबा है जिसको ये कोरोना वायरस की वबा बड़ी रास आई है और उस शोबे ने इस लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद अभी तक उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की और उसने अपनी मुआशी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी की है। वो हैरत अंगेज़ तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट है। कोरोना में लॉकडाउन जब हुआ पाकिस्तान में तो यकीनन अदालतें भी बंद हो गई, रोड पर ट्रैफिक ख़त्म हो गई और हादसात भी ख़त्म हो गए, मुकदमात भी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भी लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में मैसूर हो गए और तमाम इस तरह के मामलात, कोर्ट कचहरी बंद होने की वजह से और इस तरह के सारे मामलात जो हैं वो रुक गए। और हिस्ट्री में पहली मरतबा पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ रेस्ट करने का मौका मिला, कुछ आसाइश मिली कि वो अपने अदालतें बंद होने की वजह से वहाँ भी पेश नहीं हो रहे थे, रोड पर ट्रैफिक ना होने की वजह से हादसात नहीं थे, लड़ाई झगड़े नहीं थे और लोग घरों में क्योंकि मैसूर हुए थे और लड़ाई झगड़े और हीनियस किस्म के क्राइम भी नहीं थे। तो इस अरसे में पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी मईशत को लाखों नहीं करोड़ों में बदल लिया। अब इन्होंने ये किया किस तरह, ये कोरोना इन्हें किस तरह रास आया, ये सब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे ख्याल में आम पाकिस्तानी इस बात को और आला हुकाम भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और बाखबर हैं कि इन्होंने इस लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जो अभी SOP पर अमल दरामद है उसमें इन्होंने किस तरह अपनी मईशत को बेहतर किया और ये किस तरह लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और इनकी रसाई पुलिस में थाना और SHO DSP इनकी रसाई वहाँ तक हो गई जिधर आज तक पुलिस की रसाई नहीं थी। और कोरोना की इस वबा ने, इस बदबख्त वबा ने पुलिस और थाना कल्चर को वहाँ तक पहुँचा दिया जिधर कभी SHO और ASI और सब इंस्पेक्टर कभी गए भी नहीं थे। अब मैं अपनी इस बात को तफसील में जाने से पहले आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। एक फैक्ट्री ऑनर का वीडियो क्लिप है और वो बता रहे हैं कि किस तरह पहले लॉकडाउन के दौरान पुलिस अफसरान और SHO और ASI सब इंस्पेक्टर जो ड्यूटियों पर मामूर थे, पूरा थाना इसी काम पर मामूर था। उन्होंने किस तरह लॉकडाउन के दौरान ताजर बरादरी को शटर डाउन करके कारोबार करने की इजाज़त दी और डेली 1000 2,000 रुपया उनसे लिया और उन्हें गाहकों को शटर अप ऊपर करके अंदर ले जाने की और फिर शटर ऊपर करके बाहर निकालने की इजाज़त दी। लॉकडाउन की धज्जियाँ बिखेरी गईं, लेकिन ये लाखों रुपए हर मार्केट से डेली कमाते रहे। और उसके बाद अब लॉकडाउन की जो SOP है, जो जब लॉकडाउन को ईज़ी किया गया तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद एक SOP है मार्केट, फैक्ट्रियों की, मार्केट की, कारखानों की, उसमें भी पुलिस की चांदी है। और वो SOP के नाम पर अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी फैक्ट्रियों के अंदर तक उनकी रसाई हो गई है, कारखानों के अंदर तक उनका असर रसूख और उनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। आप सुने एक फैक्ट्री ऑनर क्या कहते हैं। और वो लॉकडाउन के दरमियान भी उन्होंने इस बात की शहादत दी और लॉकडाउन के बाद भी अब उनके साथ क्या कारोबारी हजरात के साथ उनका हशर किया जा रहा है, आप अपने कानों से सुनिए। बात करेंगे हम जो लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस के नाम पे पुलिस ने बिजनेसमैन और मार्केट में जो ताजिर हजरात हैं उनके साथ किया है। लॉकडाउन के दौरान भी ये होता रहा है कि शटर डाउन करवा के गाहकों को अंदर बुला के सब SOPs कोई फॉलो नहीं होते रहे, गाहक अंदर जाते रहे, ख़रीदारी करते रहे और ये सारे काम पुलिस जो है ना ताजरों से लाखों रुपए लेके ये काम करवाती रही है। और जब से ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तब से SOPs के नाम पे ये पुलिस वाले ताजरों से, फैक्ट्री वालों पे दावा बोला हुआ है और उनसे लाखों करोड़ों रुपए हर ताजर से, हर दुकानदार से, हर फैक्ट्री वालों से वसूल कर रहे हैं और वो उस पर ब्लैकमेल कर रहे हैं SOPs के नाम पे। जो लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे उन पे ब्लैकमेल करके हर फैक्ट्री से लाखों रुपए SHOs और उनकी टीमें बटोर रही हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है।
مالکان جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، وہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے بلیک میل ہو کے ایس او پیز کے پہ عمل کریں یا نہ کریں، اس کے باوجود پولیس کو پیسے دینے پہ مجبور ہیں، اور پولیس والے جو ہیں ایس ایچ اوز وہ کروڑ پتی بن گئے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے۔ یہ ان کی ایک طرح کی چاندی ہو گئی ہے محکمہ پولیس کی، کہ وہ لاکھوں روپے تاجروں سے اور فیکٹری والوں سے اب تک بٹور چکے ہوئے ہیں۔ پہلے لاک ڈاؤن کے نام پہ بٹورے جا رہے تھے، اب ایس او پیز کے نام پہ بٹورے جا جی، رہے ہیں۔ یہ ایک فیکٹری آنر ہیں جن کے آفس میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ کس طرح لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ایس ایچ او، سب انسپیکٹر پولیس کا تمام عملہ وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ایس او پی کے نام پر وہ فیکٹریوں کے اندر جا جا کے چھوٹے کاروباری افراد کو، چھوٹی فیکٹریوں کو خاص طور پر، بہت بڑی فیکٹریوں کو تو ممکن ہے کسی بڑے لیول پر ڈی سی اے سی لیول پر یہ معاملات ہوں، لیکن چھوٹی فیکٹریاں جو کہ 90% فیکٹریاں ہیں، ہر شہر میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے متعلقہ تھانے، متعلقہ عملہ ان کی فیکٹریوں کے اندر جا کے ان کو ایس او پی کے نام پر کس طرح بلیک میل کر کے لاکھوں روپیہ اینٹ رہا ہے، یہ اس ایک فیکٹری آنر کی زبانی آپ نے سنا۔ تو ہماری من حاصل قوم سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ ہم کسی وبا میں سے بھی فائدہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اب کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کی معیشت کو تو نقصان پہنچایا، لیکن ہماری پولیس کی معیشت وہ لاکھوں اور کروڑوں میں چلی گئی، اور اس وبا کے دوران بھی ہم نے لاک ڈاؤن میں بھی رشوت کا بازار گرم رکھا اور کاروبار کروائے شٹر ڈاؤن کر کے لوگوں کے، اور لاک ڈاؤن کے بعد ایس او پی کے نام سے پولیس ڈپارٹمنٹ کروڑوں پتی ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس میں سے بھی اپنے لیے چور بازاری اور لوٹ مار اور رشوت ستانی کے راستے تلاش کر لیے۔ اب اس کا کیا کیا جائے اس ملک میں جس میں وبا اور آفت کی صورتحال میں بھی ہماری پولیس وہ اللہ کا خوف کرنے کی بجائے، سیدھا راستہ دیکھنے کی بجائے، قوم کو کرونا سے بچانے کی بجائے وہ لاک ڈاؤن میں شٹر اپ ڈاؤن کر کے کاروبار کی اجازت دیتی ہے، اور لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ایس او پی کے نام پہ لاکھوں روپے فیکٹری مالکان سے بٹورتی ہے اور لوٹتی ہے۔ تو کیا بزنس مین اب کرونا کی آڑ میں پولیس حکام کے اور پولیس کے ایس ایچ او اور تھانہ کے اہلکاروں کے ہاتھوں اسی طرح لٹتے رہیں گے، اور ان کا جو منافع ہے وہ تھانوں کی اور پولیس اہلکاروں کی جیبوں میں چلا جائے گا؟ یہ المیہ ہمارے ملک کا یہ نہیں تبدیلی ہونے دیتا۔ یہ ایسے راستے نکال لیتے ہیں کہ یہ وبا کے عالم میں بھی اپنی جیبیں بھرنے سے گریزاں نہیں ہیں، یہ ایک آفت کے عالم میں بھی اپنی معیشت بہتر کرنے پر تلے میں، بے شک ملک کی معیشت تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، پوری دنیا کی معیشت ڈوب جائے، لیکن ان کے بینک اکاؤنٹس میں، بزنس مینوں کے بینک اکاؤنٹ سے نکل کے پیسے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایس او پی پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔